تو میری بات کیوں نہیں مان لیتا؟ تیری چال نقصان دہ ہے. جہان آرا اکبر فنکار ہے. تم بلا وجہ اس کی فن کی مخالفت مت کیا کر. یہ اس کی چال پر روزانہ کے مذاکرات سے میں تنگ آ گیا. ارے بھائی 20 سال کی عادت ایک دن میں تو نہیں جائے گی. کیسے نہیں جائے گی؟ اب اگر یہ گھر میں ہوائی خادمہ کی طرح چلا نا تو پولیس میں اطلاع کر دوں گی. کیوں صبح لڑے جا رہی ہو؟ تم مجھے ایک بات بتاؤ، یہاں کون سی چیز ٹھیک چل رہی ہے جو تم اس کی چال کے پیچھے پڑ گئی ہو؟ ویسے بھی ایک بات تو آپ دونوں کو پتا ہے نا کہ ہم ہیں کلاسیکل ڈانسر. اگر ہماری چال میں یہ کشمکش نہ رہی تو ہمارا فن تشنہ رہ جائے گا. کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ ڈانس شاعری کا اعضا ہے. واہ واہ واہ، بہت خوب اکبر میاں، بڑی پڑھی لکھی باتیں کر رہے ہو بھائی. ویسے صاحبزادے شاعری کا اعضا نہیں، اعضا کی شاعری ہے، سمجھے آپ؟ اچھا جی. اچھا آپ جلدی سے سودا لکھوا لیں. اس گھر میں تو آدمی کو میسر نہیں انسان ہونا. اچھا بھائی ہم باہر جا رہے ہیں، یہ بینر سل جائے تو گلی میں لگوا دینا. اکبر میاں پھر جا کے سودا لے آنا، سمجھے؟ ٹھیک ہے. اچھا خاصا پیٹی کوٹوں کا کپڑا تھا، اٹھا کے بینر بنا دیا. میری تو یہ سنتے ہی نہیں. کیا کروں میں؟ یتیم ہے اس لیے زیادہ ڈانٹتے ہوئے بھی اچھا نہیں لگتا. تو انہیں کیوں نہیں سمجھاتا؟ میں کیوں نہیں سمجھاتا؟ تو نے پھر میری نقل کی. میں کیسے سمجھاؤں صاحب؟ کوئی شیرخوار طفل تو ہے نہیں. آپ ایسا کریں ان کا جھولا بکوا دیں، شاید خود بخود سمجھ آ جائے گی. اچھا ٹھیک ہے، لکھوائیے کہاں لانا ہے اور کہاں جانا ہے. اچھا یوں کر، 2 سیر اچھی قسم کے آلو لیا اور 4 سیر اچھی قسم کی پیاز لیا. آپ سے کتنی دفعہ کہا ہے کہ اچھی قسم کے مت کہا کریں. اچھی قسم کے آلو اور اچھی قسم کی پیاز لینے کے لیے ہمیں گلف جانا پڑے گا. آل ایکسپورٹ. یہ اور بھی مجھ سے کوئی کہہ رہا تھا یہ آلو ایکسپورٹ کر کے ہمیں کیا فائدہ؟ بہت فائدہ ہے. آلو ایکسپورٹ کر کے ہم چپس امپورٹ کرتے ہیں. اچھا لکھوائیں. لکھوانا کیا ہے؟ سودا ودا تو بس یہی لائی ہو. پہلے جا کے تو بینر لگا دے. میں نہیں چاہتی کہ خامخواہ بیکار بیٹھے بیٹھے کبوتروں سے باتیں کرتے رہے. کونسلر بن جائے تو اچھا ہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا کوئی چیز یاد آ جائے تو بتا دیجیے گا. سیدھی طرح کھڑا ہو. ہاں ٹھیک سے چلیو. شاباش شاباش شاباش. چل کیا مصیبت ہے، نہ اپنی خوشی آئے نہ اپنی خوشی چلے. صاحب یہ بیگم صاحب سے ہم بہت تنگ آ گئے. ہر وقت ڈانٹتی رہتی ہیں. ہمارے تو صبر کا پیمانہ بھی بھر گیا ہے. اکبر بیٹی تمہارے صبر کا پیمانہ بھر گیا ہے. تمہیں ابھی آئے ہوئے صرف 3 سال ہوئے. ہاں ہماری طرف دیکھو. پچھلے 20 سال سے وہ ہمارے پیچھے پڑی ہوئی ہیں. ہمارے صبر کا تو بہانہ بھر گیا ہے بھائی. مگر اکبر دل کی اچھی ہیں. میں مانتا ہوں ذرا زبان کی تیز ہے بس. صاحب آپ فرشتہ ہیں. نہیں ہم صرف انسان. نہیں آپ فرشتہ ہیں. ارے بابا یہ بار بار کیوں کہہ رہا ہے تو؟ بیگم صاحب کہہ رہی تھی نا کہ آپ کے پر نکل آئے ہیں. ہم جیت گئے نا اکبر تو ہو سکتا ہے پر نکل بھی آئیں. صاحب آپ اپنے جیتنے کی دعائیں کیوں نہیں مانگتے؟ یتیموں اور بے سہاروں کی دعاؤں میں بہت اثر ہوتا ہے. پولنگ بھوت آ گئے. ارے پولنگ بھوت نہیں، پولنگ بوتھ. اوپر گردنے راوی. بہت اچھا بینر ہے. کہاں سے بنوایا؟ آپ نے بنوانا ہے. ویسے تو میرا بہت دل کرتا ہے کہ ملے کی خدمت کروں، لیکن دوست کے سامنے ایک ہی ہلکے سے کھڑے ہونے کو میں مایوب سمجھتا ہوں. ویسے بھی دوست کی ترقی کو بنظر دشمن نہیں دیکھتا، اور جس ہلکے سے اپنے محبوب بھائی کھڑے ہوں گے تو اس میں میں کیسے کھڑا ہو سکتا ہوں؟ کیوں اکبر پتر صحیح ہے نا؟ آپ ہلکے ارباب ذوق سے کھڑے ہو جائیں. کیا مطلب؟ اکبر وہ بات بولتا ہے. وہ جاؤ بیگم صاحب ڈھونڈ رہی ہوں. چلو چلو شاباش. اچھا چلو چلو. محبوب بھائی جی چاہتے شام کا کیا پروگرام ہے؟ میرا تو ایسا کوئی خاص پروگرام نہیں چاہتے صاحب. آپ کا؟ میرا تو ہے. کیا؟ میں شام کو آپ کے گھر آؤں گا.
یہ لیجیے سودا لے آیا. اچھا ذرا جلدی سے حساب تو لکھوا. قسم سے بیگم صاحبہ روز حساب سے ہمیں اتنا ڈر نہیں لگتا جتنا آپ کو حساب لکھوانے سے لگتا ہے. ارے اللہ جانے مجھے کس جرم کی سزا ملی جو تجھے ملازم رکھ لیا. اور قسم سے ہمیں پتہ نہیں کس جرم کی سزا ملی ہے کہ آپ یہاں ملازم ہو گئے. آپ کو تو اپنے کیے کی سزا ملی ہے. تیرے صاحب کہاں ہیں؟ سڑکوں پہ لوٹا لیے گھوم رہے. بہت چانس ہو گیا ہے. جیتنے کا نہیں پانی ملنے کا. دیکھ تو مجھ سے مذاق مت کیا کر. تو نے اور تیرے صاحب نے مل کر پاگل کر دیا ہے مجھے. ہر وقت اپنی قسمت کو روتی رہتی ہوں. اور ہماری قسمت دیکھیے, پیدا ہوئے تو اماں مر گئی, بڑے ہوئے تو ابا مر گئے, فنکار بنے تو ناچ مر گیا, ملازم ہوئے تو تنخواہ مر گئی. اب ہم کس جگہ جائیں بیگم صاحبہ؟ زخمی جگر کس کو دکھلائیں اپنا درد دل اپنا ہو. کتنے سر میں کس کی قسمت کو رو رہے ہو اکبر میاں؟ محبوب احمد تمہیں پتا ہے کہ گھر میں ایک ہی لوٹا ہے. تمہارا جہاں جی چاہتا ہے تم اٹھا کے اسے لے جاتے. اپنی انتخابی مہم کے لیے کوئی دوسرا لوٹا کیوں نہیں خرید لیتے؟ بھائی کبوتروں کے لیے دانا لے آئے. پہلے ذرا میری بات کا جواب دے دو. آپ کی بات میں سن چکا ہوں. کبوتروں کے لیے دانا لے آئے؟ جی ہاں دانا تو میں لے آیا, لیکن صاحب کبوتروں کا دانا بہت مہنگا ہو گیا ہے. اب آپ نا کوئی دوسرا جانور پال لیجیے. اکبر سمجھ میں نہیں آتا کہ کبوتروں کو اور کیا کھلاؤں میں. ہر چیز اتنی مہنگی ہو گئی ہے. کبوتروں کو VCR کھلاؤ. سنا ہے بجٹ کے بعد وہی سستے ہوئے ہیں صرف. محبوب بھائی آپ کی ایک بات مجھ کو پسند نہیں آئی. خیریت صاحب کون سی بات؟ مجھ کو کسی نے بتایا ہے کہ میں آپ کے خلاف کھڑا ہو رہا ہوں. تو اس میں میری کیا غلطی ہے چودھری صاحب؟ پہلے یہ بتائیں کہ یہ خبر کسی نے ایسے ہی اڑائی ہے یا اس میں کچھ سچائی ہے؟ خبر تو آپ کے بارے میں ہے, آپ بتائیے. او بھابھی مجھ کو اپنی بسوں کے بارے میں پتا ہوتا ہے کہ کہاں ٹھہری ہوئی ہیں, کہاں چل رہی ہیں. آپ ضرور کونسلر بن جائیں گے. آپ لڑیے نا. او محبوب بھائی کے خلاف تو نہیں لڑ سکتا نا. نہیں بھابھی. چودھری صاحب آپ لڑیے, ہم آپ کے حق میں بیٹھ جاتے ہیں. یہ لوگ پتہ نہیں کیوں ایسے غلط خبریں اڑا دیتے ہیں. ویسے محبوب بھائی آپ کی تقریریں کون لکھتا ہے؟ ایسے چودھری صاحب شروع تو خود ہی لکھنی پڑتی ہے. اچھا چلو ایک خوشخبری تو ملی کہ چودھری صاحب انتخاب لڑے. چودھری صاحب کوئی تقریر تو سنائیے. اچھی تقریر سنے ہوئے ایک مدت ہو گئی. واقعی جہاں آ رہا, شاید آخری اچھی تقریر تم نے مولانا محمد علی جوہر کی سنی تھی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا عمر پائی ہے. ارے آپ ان کی باتیں چھوڑیے, آپ تقریر سنائیے. صاحب غضب ہو گیا. کیا ہو گیا؟ گلی میں نا چودھری صاحب کے بینر لگے ہوئے, انتخابی نشان ہے نل. مبارک چودھری صاحب. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ خبر درست ہے. ویسے یہ خبر سن کر مجھ کو بہت کوفت ہوئی ہے. ارے نہیں چودھری صاحب, بھائی آپ کے آنکھ میں ہم بیٹھ جاتے ہیں اور یقین مانیے کہ ہمارے سارے ووٹ جو ہے نا وہ آپ کو ملیں گے. میرے اکیلے کے ووٹ سے کیا ہو جائے گا؟ میں ہی تو صرف آپ کا پکا ووٹ ہوں. چلو جی اس گھر سے تو مہم ختم ہوئی. تو میں پھر اس طرح کرتا ہوں کہ معائنہ کرتا ہوں اور پھر آپ کو حالات سے آگاہ کرتا رہوں گا. اکبر پتر ذرا آگے سے ہٹو. صاحب آپ پہلے کس محکمے میں ملازم تھے؟ بھائی اکبر ہم محکمہ معصومیات میں تھے. وہاں کیا کرتے تھے؟ بھائی معصوم کا حال بتاتے تھے اور کیا. اچھا یہ بتائیے کہ ہماری زندگی میں پھوار کب پڑنے والی ہے؟ کیا مطلب؟ میرا مطلب ہے کہ ہماری تنخواہ کب ملے گی؟ اب تک کاؤنسلر بننے کا چانس بھی ختم ہو گیا ہے. ہاں بھائی اکبر اس کے بارے میں ذرا سوچنا پڑے گا. آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ باہر چلے جاتے ہیں؟ چلیے ہم دونوں چلتے ہیں. کہاں؟ جرمنی. کیسے؟ فرزانہ بتا رہی تھی کہ ایک طائفہ جا رہا ہے. توڑے میں بتا دیتا ہوں, نادن دن دھاتنا کٹ. نہیں بھائی اکبر ہم جرمنی نہیں جا سکتے بھائی. کیوں؟ ہٹلر سے قرضہ لیا ہوا تھا آپ نے. بے وقوفی باتیں مت کرو. یہ بتاؤ بیگم صاحب کہاں گئی ہیں؟ باہر گئی ہوئی ہیں. کہاں؟ صاحب کسی کو بتائیے گا نہیں. بیگم صاحبہ بتا رہی تھی کہ ان کی اماں جان آنے والی ہیں. اماں جان؟ تجھے کیسے معلوم؟ ان کی اماں جان کا خط آیا تھا نا, اگست کے اینڈ میں آ رہی ہیں. خط آیا تھا. خط ہے کہاں؟ بیگم صاحبہ نے خط کے مننے ٹکڑے کر کے پھینک دیے.
صاحب اس سے پہلے کہ کوئی آ جائے آپ کمرہ کرائے پہ جلدی سے اٹھا دیجیے. آپ کو یاد ہے پچھلی دفعہ وہ 4 دن کے لیے آئی تھیں اور 2 سال کے بعد گئیں, اور وہ بھی میاں کے مرنے پر, اور کس مشکل سے گئیں. آئیے آئیے جان آرا, تشریف رکھیے. کہاں گئی تھی؟ ارے میں کہاں جاتی, پڑوس میں نیاز تھی, وہاں گئی تھی. 2 پارے پڑھ کر آ رہی ہوں. نیاز کہاں تھی؟ تو بیچ میں مت بولا کر. بھائی جان آرا, ہم سوچ رہے تھے کہ کمرہ ذرا کرائے پہ اٹھا دیں. کمرہ تو میں ستمبر تک کرائے پہ نہیں اٹھا رہی. جی کیوں؟ میں سوچ رہی ہوں کمرے کے فرنیچر کی سیٹنگ بدل دی جائے. جی جی جی, سیٹنگ بدل جائے, یعنی وہ کرسی جو ہے وہ ادھر سے ادھر کر دی جائے. اچھا اچھا, مجھ سے مت الجھو, میں بہت تھکی ہوئی آئی ہوں. جان آرا, سنا ہے آپ کی اماں تشریف لا رہی ہیں. کمبخت, ملازم ہے یا بی بی سی, ہر بات بتا دیتے ہیں. چل اٹھ یہاں سے, نکل نکل یہاں سے, بورچی خانے میں جا, سیدھی طرح چل. کہیں کا ڈاکٹر لطیف, کہاں جا رہے ہیں؟ کہاں جا رہے ہیں؟ ارے چودھری صاحب بیمار ہیں, آپ کے گھر کا بغیر ابلا ہوا پانی پی لیا تھا انہوں نے, جا کے دیدار کر لو. اچھا, میں بھی جا کے دیکھ کے آتا ہوں. نہیں سنو, وہ کبوتر تو ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر, تھینک یو. کون آ گیا اس وقت؟ کون ہے؟ محبوب صاحب آپ تشریف لائیے. چودھری صاحب کی طبیعت کیسی ہے؟ میں انہیں دیکھنے آیا تھا. مجھے اب تو وہ ٹھیک ہے, ویسے آپ پانی پی کے ابالا کریں. جی, میرا مطلب ہے جی کہ آپ پانی ابال کے پیا کریں. جی آئیے آئیے, تشریف رکھیے, بیٹھیے. شکریہ. یہ بتائیے کہ آپ چائے پیئیں گے یا ٹھنڈا؟ نہیں رہنے دیجیے, آپ کو بلا وجہ زحمت ہوگی. آپ تو شرمندہ کر رہے ہیں. یہ بتائیے کہ چائے چلے گی یا ٹھنڈا؟ چلیں, اگر آپ اصرار کر رہی ہیں تو پھر وہ چیز بنا لیں جس میں دیر لگے. ٹھیک ہے, پھر میں فروٹ کیک بنا کے لاتی ہوں. یہ بندوقیں تو اس سے پہلے میں نے یہاں نہیں دیکھی. یہ پائجن چودھری نے لگوائی ہیں, خاندانی بندوقیں ہیں. اچھا اچھا, اور یہ بندوق کس کی؟ یہ بندوق پائجن چودھری کی ہے, اس سے انہوں نے شیر مارا تھا. جی جی, اور یہ بندوق؟ یہ بندوق میرے ابا کی ہے, اس سے انہوں نے مگر مچھ مارا تھا. اور یہ والی بندوق؟ یہ بندوق میرے دادا ابا کی ہے, اس سے انہوں نے 2 بھتیجے مارے تھے. جی, 2 بھتیجے؟ ہاں ہاں جی, بھتیجے وہ تلخ کلامی کر رہے تھے دادا ابا کے ساتھ. اچھا اچھا. آئیے آئیے محبوب بھائی. السلام علیکم چودھری صاحب. السلام, تشریف رکھیں. آنے کی اطلاع تو کی ہوتی. یہ بتائیے آپ کی طبیعت کیسی ہے چودھری صاحب؟ طبیعت تو اب ٹھیک ہے. پھر آپ نے وہ تقریر لکھ لی؟ ہاں جی, غالب نے کہا ہے کہ دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا. تقریر تو میں نے لکھ لی ہے, پر ذرا لذت اس میں مسنگ ہے, وہ تھوڑی سی آپ ڈال دیں اس میں. ٹھیک ہے چودھری صاحب, آپ ایسا کریں کہ شام کو آن کے یہ لذت بھری تقریر لے جائیں. ہاں ٹھیک ہے. قربانی کی کھالوں میں ابھی 2 مہینے باقی ہیں. جی سنیے, کیا ہے؟ شاید تمدن آپ کے قریب سے نہیں گزرا. قریب سے گزر کے دیکھے تمدن ایسا ہاتھ ماریں گے. یہاں کوئی کمرہ کرائے پر خالی ہے؟ 400 وتھ فوڈ. کوئی بات نہیں. بات ہے مگر کموڈ ٹوٹا ہوا ہے. کموڈ ٹوٹا ہوا ہے, کیا مطلب؟ آپ باتھ روم کو پوچھ رہے ہیں نا؟ جی ہم نے کبھی اپنی فیملی کو نہیں پوچھا, باتھ روم کو کیا پوچھیں گے. آپ ہیں کون؟ ایک انسان. اچھا ہو گیا آپ نے بتا دیا, ورنہ کوئی چوک ہو جاتی. کیا میں کمرہ دیکھ سکتا ہوں؟ سگریٹ کم پیا کریں, گل ہو گئے تو کمرے کا کرایہ کون دے گا. آئیے. آئیے. یہ بتائیے کہ یہ صاحب خانہ کیا کرتے ہیں؟ صاحب خانہ خاتون خانہ ہیں. صاحب ویسے بہت شریف آدمی ہیں, صرف بیگم صاحبہ سے ڈرتے ہیں. سرکاری ریٹائرڈ افسر ہیں. آئیے, یہ رہا آپ کا کمرہ. آئیے. تو بھائی یہ کمرہ ہے,
कोई आसान सवाल कीजिए। अच्छा ये बताइए कि यहाँ पर फर्नीचर और क्या क्या है? ये कुर्सी है। सिर्फ कुर्सी? कुर्सी के बाद किस फर्नीचर की जरूरत रह जाती है? अच्छा ये बताओ कि ये जो गुस्ल खाना है इसमें पानी आता है? इस गुस्ल खाने में सिर्फ गुस्सा आता है। लेकिन तुम बातें किस तरह की कर रहे हो मुझे ये बताओ, मैं लेटूंगा किस पर? अपनी पीठ पर। मेरी पीठ? क्यों, क्या मैली है? वैसे तुम बहुत ज्यादा बोलते हो। ये बताओ कि कोई ओढ़ने के लिए तुम्हारे पास कोई चादर वगैरह होगी? हाँ चादर है, लेकिन पांव कितने फैलाओगे उतनी ही चादर दूंगा। अच्छा बात सुनो, गजल सुनोगे? चादर चाहिए या नहीं? जाहिर है चाहिए। तो आइंदा कभी गजल सुनने के लिए मत कहना। मैं समझ गया। शायरी का शौक नहीं है तुम्हें? शायरी का शौक बहुत है, नहीं सुनने की हद तक। अच्छा मैं चादर लेने जा रहा हूं, मेरे आने से पहले अपना पोज बदल लीजिएगा। क्या मतलब? और कपड़े तो आपके पास है ही नहीं, कम से कम पोज ही बदल लीजिए। चादर पोज। अरे महबूब अहमद, ये क्या चीज बैठी है? कौन है आप साहब? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आप अस्सलाम। लोग दरअसल जरा लेट पहुंचे। मैं ये कमरा किराए पर ले चुका हूँ 400 विद फूड। अकबर! आहिस्ता आहिस्ता। क्या आहिस्ता आहिस्ता? सरकती जाए है रुख से नकाब आहिस्ता आहिस्ता। अकबर के बच्चे कहाँ मर गए हो? मैं बुलाता हूँ, मैं देख कर आता हूँ कहाँ गया अकबर। जी हाँ, 400 विद फूड मैंने ये किराए पे लिया है। जी क्या बात है, कितनी दफा कहा, कितनी जोर से ना पुकारा करें, दोनों मतलब चादर हाथ से छूटते छूटते रह गई। ये है मकानदारनी और ये है 400 विद फूड शायर। कम बखत, तू ये बता कि तू हमारा मुलाजिम है या हम तेरे मुलाजिम हैं? जब तुझसे मैंने कह दिया था कि कमरा सितंबर तक किराए पे नहीं उठाऊंगी, तो ये कैसे आ गया? ठीक है, जैसे आप फरमा रही हैं वैसे ही हो जाएगा। मैं तब तक वैसे ही रह लेता हूँ, किराया सितंबर से देने लगूंगा। मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ। वैसे क्या नाम है मियाँ तुम्हारा? अकबर। अकबर। वैसे अकबर मियाँ, तुम्हारी बेगम साहिबा की जबान बहुत खराब है। ये आखिर हैं कौन? क्या बताऊं साहब, यूं समझ लीजिए मलका तहतुल लफ्ज हैं। अकबर। आइए साहब आइए, ये हैं बहुत अच्छे शायर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क़िबला, आपका सामान किधर है? देखिए साहिब, हमारे पास तो सिर्फ मताले का सामान है। अगर आप इजाजत दें तो मैं अभी ले आऊं। जरूर, बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए ना क़िबला, जब अकबर ने आपको जबान दे दी है जी, तो आप हमारे मेहमान, सर आंखों पे रहिए, तो ले आइए ना सामान। बहुत शुक्रिया, आप बहुत भले मानस मुझे लगे। मैं अभी जाता हूँ मिनी पर और अपना सामान लिए आता हूँ। जी। 2 रुपए खुले होंगे आपके पास? जी 2 रुपए। बहुत इनाम। ये लीजिए, 1 और 2। शुक्रिया। 50 पैसे अगर नहीं, ठीक, बहुत इनाम। मैं अभी आता हूँ। क्यों मियाँ अकबर, बेगम साहबा से पूछे बगैर कमरा किराए पर नहीं उठाना चाहिए था? क्यों, कमरा कोई बेगम साहिबा की अम्मा जान है जो उनसे पूछे बगैर नहीं उठाएंगे? अरे 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 भाई, तुम हर बात पर रोने क्यों लगते हो? साहब, बगैर तनख्वाह के हम मुलाजिमत कर सकते हैं, लेकिन बगैर तनख्वाह के हम पुचकार नहीं सुन सकते। मेहमान के सामने हमारी इंसल्ट कर दी। अकबर अकबर, फिक्र मत करो, वो बेगम साहबा को हम समझा देंगे। हाँ, आप और बेगम साहिबा को समझाएंगे? मुझे कौन समझा रहा है भाई? नहीं, वो बेगम साहब, पता है क्या, शायर की बात हो रही थी ना,
मैं उन्हें समझाऊंगा, वो चले जाएंगे। चौधरी साहब कई फेरे लगा चुके हैं साहब, क्या बात है? वो अकबर वो अपनी तकरीर लेने आए होंगे, तुम जल्दी से जाके बुला लाओ उनको, जाओ। अच्छा मैं अभी आता हूँ। जल्दी से कहना चौधरी साहब से आ जाएं। आइए चौधरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। सलाम। सलाम। भाभी आप तो ठीक है ना? आपकी दुआएं हैं, बड़े खूबसूरत बैनर बनवाए हैं आपने। मैंने तो भाईजान चौधरी को ममनू किया था कि महबूब साहब के खिलाफ मत लड़े। अरे नहीं, चौधरी साहब जीतेंगे तो मैं समझूंगा कि मैं जीत गया है। चौधरी साहब, ओ महबूब भाई, आपका नाम महबूब अहमद की बजाय मुखलिस अहमद होना चाहिए। नवाजिश है। चौधरी साहब, ये रही आपकी तकरीर। शुक्रिया शुक्रिया। अब जरा हिम्मत और इस्तिकलाल से चौधरी साहब आप तकरीर सुना दें। हर पढ़े लिखे आदमी की तरह मैं भी अपने इल्म को अपनी दानिश में पोशीदा रखता हूँ, इसीलिए महबूब भाई से मैंने ये तकरीर लिखवाई है। हमारी चौड़ी पेशानी का क्या फायदा? ओहो भाभी, जैसे मैंने पहले फरमाया था, अनकरीब दौलत आपके कदमों में। चौधरी साहब, क्या ख्याल है, आप तकरीर शुरू कर दें आप? ओहो महबूब भाई, क्या कहूँ, आप जैसे पड़ोसी हों तो बंदा बशर की तबीयत ऑटोमेटिक न्यू खलिशों और न्यू जुस्तजुओं से आशना होती रहती है। हाय, जबान पे अबूर देखिए। क्या पढ़ी लिखी गुफ्तगू करते हैं चौधरी साहब। ओ बस भाभी, यूं समझ लें कि हमारे रिश्तेदार कहते थे कि हमारे भाई के यहाँ मैं नहीं पैदा हुआ बल्कि अदब पैदा हुआ है। चौधरी साहब, फिर तो पैदाइश के फौरन बाद आप पर तनकीद शुरू हो गई होगी। क्या मतलब? मतलब ये चौधरी साहब कि अदब का बुनियादी उसूल है कि वो तनकीद से बच नहीं सकता। ओह अच्छा, आप वैसे कह रहे हैं। जी जी जी। महबूब साहब को तो प्रोग्राम रूबरू में आना चाहिए, क्या बराह रास्त गुफ्तगू करते हैं। जी, बातें तो होती रहेंगी, आप तकरीर सुनाइए। हाँ जरूर जरूर। अकबर पुत्र, जरा डब्बे को ले आओ है दो चार, जब तक स्टेज ना हो तो तकरीर लुत्फ से खाली रहती है। अकबर जल्दी लाओ। ठीक है, लाओ लाओ, शाबाश। बिस्मिल्लाह। जरा संभल के खड़े होइएगा, दड़बा कमजोर है। ओहो, डब्बे कमजोर हैं तो कोई परवाह नहीं है, कबूतर तो मजबूत है ना। मैं फिर तकरीर शुरू करता हूँ। बिस्मिल्लाह। तकरीर है, मुअज़्ज़ज़ हिल रहे। मुअज़्ज़िज़ हिल रहे हैं? नहीं नहीं अकबर पुत्र, डब्बे हिल रहे हैं, डब्बे हैं। तहम्मुल भाईजान, तहम्मुल। इस्तिकलाल चौधरी साहब। साहब नीचे उतार। नहीं नहीं महबूब भाई, एक तो ट्राई करूंगा मैं जरूर है। चलिए। मुअज़्ज़ज़ नहीं ले, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से खुद ही बुलंद हुए थे, खुद ही गिर गए। साहब, चोट तो नहीं आई? उठाए उठाए उठाए। ऐसा लगता है महबूब अहमद, हमारी तुम्हारी कहानी कुछ ठहर गई है। वही रोजाना के झगड़े, वही परेशानियां, वही अकबर की बदतमीजियां, वही कबूतर की हुटर। कहानी कुछ आगे नहीं बढ़ रही, रुक गई है। तुम्हें कहानी के ठहर जाने का दुख है जानरा? तुम्हें नहीं है? खुदा का शुक्र अदा करो जानरा कि तुम्हारी हमारी कहानी ठहर गई है। कहानी आगे बढ़ने लगती है तो डर लगता है कि खत्म हो जाएगी। खैर, मैं नहीं चाहता जानरा कि तुम्हारी हमारी कहानी कभी खत्म हो। कहानी को तो एक रोज खत्म होना ही है, क्योंकि ना तो तुम टार्जन हो और ना मैं कोई रोज नाम। समझ में नहीं आता जिंदगी कैसे कटेगी। आराम से कट जाएगी जहानारा, आराम से कट जाएगी, तुम्हारे हमारे फिक्रों की तरह। क्या मतलब? भाई, तुम जो कुछ कहना चाहती हो मैं बात काट देता हूँ, मैं कुछ कहना चाहता हूँ तुम बात काट देती हो। ना तुम मेरी सुनना चाहती हो, ना मैं तुम्हारी बात समझना चाहता हूँ। तमन्ना ही रह गई कि दिन भर में 10 मिनट तुमसे नर्म लहजे में बात कर सकूं। जी मोहतरमा, 3 मिनट तो गुजर चुके हैं। कौन है?
कल से कह रही हूँ इस मेहमान की छुट्टी कर दो। क्यों? ना तो इसके शेरों में कोई वजन है और ना इसकी हरकतों। इससे कह दो अंदर मत आए। सुबह सुबह किसका मुंह देख लिया था? सुबह सुबह इसी शायर का मुंह देख लिया था। सुबह 6 बजे से 3 मतले सुनाने के चक्कर में बरामदे से गुजरना मुश्किल कर दिया। आ रहा हूँ क़िबला, आ रहा हूँ, फरमाइए। माफ कीजिएगा महबूब अहमद साहब, भूख की वजह से आपका दरवाजा खटखटाया है। ओह, अकबर ने रात को आपको खाना नहीं दिया? अजीब, वो उमराव जान अदा का चरवा निहायत नामाकूल है। कल जब मैंने कमरे में रोशनी के लिए कहा तो मुझसे कहने लगा इल्म की रोशनी में पढ़ लो। जी, खाना मांगा तो कहने लगा अल्लाह देगा, और चाय के लिए कहा तो पोड़िया में पत्ती दे गया। मुझे बड़ा अफसोस है। आप बाहर चलें, मैं अभी आपके नाश्ते का बंदोबस्त करता हूँ। जी छोड़िए महबूब अहमद साहब, ये पालना किसका है? जी मेरा है। जरा झोंके दीजिए। ये क़िबला, मैं आपसे दरख्वास्त कर चुका हूँ कि आप बाहर तशरीफ ले जाएं। मगर आखिर क्यों? हुजूर वाला, बड़ी तेज आंधी आने वाली है, झक्कड़ चलने वाले हैं। फिर तो ये कमरा बहुत मुनासिब रहेगा। मेरा ख्याल है हम खिड़कियां बंद कर देते हैं। जी, मैं आपको कैसे समझाऊं, कैसे बताऊं, ये घरेलू तूफान है, इसी कमरे से उठ रहा है। किस तरह की आप बातें कर रहे हैं? घरेलू तूफान है, इसी कमरे से उठ। मैं समझ गया, आप गालिबन तूफान बदतमीजी की बात कर रहे हैं। जी जी, आइए चलते हैं। चलिए। हाय, क्या हुआ? बेगम साहिबा, सीधा चलने से हमें स्लिप डिस्को हो गई। बकवास ना कर। स्लिप डिस्को हो गई, स्लिप डिस्क हो जाती है। अच्छा जी। और चटनी क्यों लाया तू? हाँ, वो पोएट के कमरे में बाहर से लगाने के लिए। लेकिन फजर के बाद सोए थे हम, सारी रात गजलें सुनाते रहे हमें। और लाओ पेइंग गेस्ट और करो आमदनी का इंतजाम। 400 विद फूड। कल से अब तक 50 मरतबा 200 मांग चुका है विद फूड। शेर शेर शेर, पता नहीं किस मचान पे पैदा हुआ है। अकबर, अरे भाई अकबर, ये रात हमारे मेहमान खाना खाए बगैर सो गए। जी, मैं चाय लेके गया था उनके कमरे में। तू न लेकर जाया कर बार बार चाय। कोई होटल नहीं खोला हुआ हमने। बेगम साहिबा, रुबाइयां गजलें गीत सुना सुना के हमें जख्मी कर दिया। देखिए कान से अब तक लहू निकल रहा है। बख्श शायरी ना हो गई, गर्मियों में चूटे हो गए, हर तरफ से निकली आ रही है। गजल को भगाओ तो कता निकल आता, कते को मारो तो नज़म चली आ रही है। अरे भाई जान आ रहा, जिन लोगों का ताल्लुक फनून लतीफा से होता है ना, उनमें ज्यादातर ऐसे ही होते। भाई बात दरअसल कि हर इंसान चाहता है कि वो अपने फन के बारे में बताए, और उसमें कोई बुरी बात भी नहीं। अमी अकबर, जब हम सरकारी अफसर थे तो यकीन मानो हर एक को अपनी कार्यकर्दगी के बारे में बताया करते थे। साहब, क्या सरकारी अफसरी भी फनून लतीफा में आती है? जब तक नौकरी रहती है फनून रहती है, उसके बाद रिटायर होने के बाद लतीफा बन जाती है। वाह जहारा वाह, यकीन मानो भाई, कभी कभी तो तुम भी अच्छी बात कह जाती हो। हाँ मियां अकबर, ये बताओ, ये वो हमारे मेहमान जो हैं वो अभी तक सो रहे हैं? हाँ, शाम को उठेंगे अगर उठे। क्या मतलब? मन के सर में दर्द हो रहा था, सर दर्द की गोलियों की बजाय हमने 3 स्लीपिंग पिल्स दे दी गलती से। कुछ हो न जाए। आधी रुपई सुनाने के बाद खर्राटे लेने लगे। अरे अरे अरे, तो मैं जाके देखता हूँ भाई। वक्त तो डांसर से डॉक्टर कब हो गया तू? देखिए ना बेगम साहब, हमारी जगह कोई भी होता तो वो यही कुछ करता। भाई साहब, भाई साहब, उठिए, उठना। क्या कर रही हो? होश में आ गया तो मेरा अरमान रह जाएगा। उठ। हाय हाय, किस कदर तेल मल रखा है, सारा हाथ चिकना हो गया। अच्छा हटो हटो। भाईजान, ए भाईजान, भाई साहब, मैं कह रहा हूँ शेर सो रहा है तो सोने दीजिए। अकबर, इन साहब का नाम क्या है? इनका नाम है ढोढक। ढोढक? भाई हो सकता है अखबार में पढ़ा था कि ढोढक से तेल निकल रहा हो। मजाक अच्छा नहीं लगता रहा। अच्छा एक सेकंड ठहर जाइए, अभी मैं बताता हूँ। ये क्या देख रहे? भाई कोई कार्ड वगैरह होगा ना इनकी जेब में आखिर। निकालो जल्दी निकालो। हाँ ये देखिए निकल आया एक कार्ड। साहब इनका नाम है
फरजाना। फरजाना? ये कैसे हो सकता है? एक सेकंड साहब, की दूसरा कार्ड देखो। हाँ, ये एक और कार्ड है साहब, शायद इनका नाम है मोइन। जी मोइन साहब उठिए। मोइन साहब, मेरा ख्याल है टेलीविजन वालों को फोन कर दो कि एक प्रोग्राम तरतीब दे दे। कौन सा? मरहूम की याद में। अपने पीछे सिर्फ हमारे 400 छोड़े हैं। देखिए, बुरी बुरी बातें मुझसे मत निकालिए, हम इन्हें अभी उठाए देते हैं। तुम जाके डॉक्टर लतीफ को बुला लाओ। कोई जरूरत नहीं है साहब, वैसे भी डॉक्टर लतीफ अब क्लिनिक पर नहीं बैठते हैं, हम इन्हें ठीक किए देते हैं। आप लोग पीछे हट जाइए। अच्छी तरह ठीक करियो। अच्छा जी। ख़वातीन हज़रात, ये मुशायरा आपकी खिदमत में पाकिस्तान टेलीविजन से पेश किया जा रहा है। कराची के मशहूर शायर तशरीफ लाते हैं, जनाब मोइन। नज्म का उन्वान है सच्चाई। मारा गया, पूरे 20 मिनट के पहले सुन चुका हूं मैं। अर्ज किया है, जो कहा था मैंने सच था, जो सुना था वो नहीं था। जो कहा था मैंने सच था, जो सुना था वो नहीं था। जो कहा था मैंने सच था, जो सुना था वो नहीं था। जो कहा था मैंने सच था, जो सुना था वो नहीं था। जो कहा था मैंने सच था, जो सुना था वो नहीं था। जो कहा था मैंने सच था, जो कहा था मैंने सच था। दोनों बुला रहे हैं, अब देखिए हमारा जाना किधर बने है। आ 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 आ। क्या बात है, बहुत ऊंचे उड़ रहे हो। किससे कह रही हो? मुझसे या कबूतरों से? तुम तो यूं कह रहे हो जैसे तुम में और कबूतरों में कोई फर्क है। नीचे आ जाओ, शरीफ लोग सारा दिन दीवार पे नहीं बैठे रहते। अभी जहां नारा सारे कबूतर वापस नहीं आए। कोई नई नस्ल के कबूतर तो है नहीं जो रास्ता भटक जाए। जाकर नहा लो, तुम्हारा पानी ठंडा हो रहा है। कबूतरों को मैं बुला लूंगी। अभी 5 मिनट में आता हूँ। मैं जो कह रही हूँ जल्दी से नीचे उतर आओ अपनी औकात पे। ठीक है। ये लीजिए, अब आ जाइए, बुला लीजिए। आ आ आ आ आ आ आ आ आ। वो सारे कबूतर आ गए? मुझे लख की ज्यादा फिक्र थी। लख तो आ गया था, बाकियों की मुझे खबर नहीं। ये 3-3 घंटे तुम सीढ़ी पे चढ़ के कबूतरों को बुलाया करते थे ना। मैं समझा नहीं। समझी तो मैं भी नहीं थी, आज समझी हूँ। क्या मतलब है? ये तुम्हारी आ से कबूतर आते हैं या पड़ोसी? अरे जहां नारा रिटायर्ड सरकारी ऑफिसर की आप तो कबूतर भी कान नहीं धरते, पड़ोसी क्या आएंगे? महबूब अहमद, तुम तो बातें बनाने की बेकरी खोल लो। मैं आ कर रही थी और सुल्ताना सहन में आ गई। अरे भाई, उनका सहन है, वो जब चाहे आए जब चाहे जाए। बाई चांस भी तो आ सकती हैं। जिस तरह से वो आई वो बाई चांस नहीं था। अभी तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया। कल से कबूतरों को मैं बुलाया करूंगी। जरूर बुलाना। चलो, कोई काम तो करोगी। आ तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से तुम्हें 20वां ग्रेड नहीं मिला होगा। वाकई जाना तो बहुत शक्की। साहब, क्या नहाते ही ओले पड़ गए? कब से पड़ रही है? 5 मिनट से। अरे भाई अकबर, कल से ये बेगम साहबा जो हैं ये खुद बुलाया करेंगी कबूतरों को। तुम जाओ। बाढ़ में नहीं कहा। मुझे कह चुकी हैं। अकबर चलो भैया, इसी बात पे जरा भाई इस्त्री भी कर दे और गर्म गर्म चाय भी पिला दे 1 कप। अच्छा जी। आ 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 पापी, आप क्या कर रही हैं? चौधरी साहब, आप
किसको बुला रही थी आप? कबूतरों को बुला रही थी। ओहो, कहाँ गए हैं वो? मुझे बताएं, मैं लेकर आता हूँ। नहीं, आपको जहमत होगी। ओहो, आप कैसी बातें करती हैं? मैं अभी लेके आता हूँ उनको, आप देखें। हैं? अब बताइए। हाय, कबूतर तो आए नहीं, आप कैसे आ गई? है, पुकार पुकार के हलक खुश्क हो गया। महबूब अहमद, काउंसलर बनने की उम्मीद ना रही तो तुमने शतरंज शुरू कर दी। तुम बाज नहीं आओगे अपनी चालों से। अकबर, तेरी चाल है। ऐसी चाल चलूं कलेजा हिल जाए। चाल गलत है। चाल से क्या होता है साहब, चलन ठीक होना चाहिए। थैंक गॉड। मजबूरी है, चलन नजर नहीं आता है? है? ये प्यादा तूने कहाँ रख दिया? ये तो इसमें क्या गलती है? हाँ, प्यादा इधर उधर नहीं चल सकता है, सिर्फ सामने चल सकता है। वजीर हर घर में जा सकता है, ये मैं तुझे पहले बता चुका हूँ। हाँ? और काउंसलर? ये काउंसलर कहाँ से आ गया शतरंज में? ये शे। आखिरी बार तुझसे कह दे रही हूँ, बावर्ची खाने में जाके काम खत्म कर ले। चलो उठ यहाँ से। तुझे तो दोनों तरफ से शय पड़ रही है भाई। उठ जा, उठ जा। हट जा। बहुत प्यारे हैं भाईजान, बहुत अच्छी। ये तो बच्चा ही बिल्कुल है। माफ कीजिएगा, कुछ देर हो गई। मैं जरा इनको डांट रही। जी, बात दरअसल ये है कि जी जिस दिन जहानारा बेगम की मैं डांट ना सुनूं, समझ में नहीं आता कि कौन सी गलती सरजद हो गई है। चौधरी साहब, खैरियत? क्या आपको भी कबूतरों का शौक हो गया है? वो ये आपके हैं महबूब साहब? जी, हमारे कबूतर। भाभी दरअसल कबूतरों को बुला रही थी। यक हम आ गए। उड़ कर। नहीं महबूब भाई, बाई चांस है। चौधरी साहब का आंगन है, बाई चांस भी तो आ सकते हैं। जी चौधरी साहब, खैर ये फरमाइए कि इस वक्त कैसे आना हुआ? दरअसल भाभी की आ पर मैं कबूतरों की तलाश में सरगर्दा था। पहले तो इसको मैंने खेल समझा, लेकिन बाद में ये खेल मुहिम बन गया। गलियों में दौड़ता फिरा, सब लोग ये समझ रहे थे कि लॉस एंजलिस जा रहा हूँ। भाई कमाल करते हैं चौधरी साहब, यानी खामखी आपने इतनी तकलीफ उठाई। काउंसलर का फर्ज है कि मोहल्ले वालों का ख्याल रखें। बिल्कुल सही कह रहे हो अकबर पुत्र, क्योंकि काउंसलर का फर्ज है कि वो मुश्किल को आसान करे। अपनी मुश्किल को। वाकई चौधरी साहब, आप जैसे लोग अब नजर नहीं आते। कहाँ नजर आएंगे? ऐसे लोग तो 10,000 साल कबल मसीह नजर आते थे। क्या मतलब? अकबर, बहुत बुरी बात है, वाकई तुम बहुत बोलने लगे हो। 30,615। क्या और आ गए हैं? तनख्वाह की फिगर बता रहा हूँ, आने वालों की नहीं। अच्छा। बड़ा ही नेक, ईमानदार और मेहनती मुलाजिम है हमारा अकबर। 10,000 मुलाजिम मरे होंगे तो ये पैदा हुआ होगा। ना कोई लालच, ना कोई गरज। कमबख्त मनहूस नचैया। भाभी, कल मेरी सालगिरह है, आप सब लोग कल रात का खाना हमारे घर पे आके खाएं। बहन कितने साल की हो गई हो? बस भाभी यूं समझ ले कि सुल्ताना जो है ये पाकिस्तान से कुछ छोटी है। रकबे में? जहानारा, उम्र में तुम भी कैसी बातें करती हो? सन 48 में पैदा हुई थी। हैप्पी बर्थडे टू यू। शुक्रिया। शाबाश शाबाश। अकबर पुत्र, तुम भी कल आना है। वैसे तुम मेरी बातों का बुरा तो नहीं मनाते हो गया है? मुझे मुलाजमों का मजाक पसंद नहीं है। क्या मतलब?